السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. معكم أبدأ اليوم على بركة الله. هو اليوم يوم الاثنين 29 من شعبان 1442 للهجرة، الموافق للثاني عشر من نيسان 2021 للميلاد. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معكم على بركة الله الدرس السادس عشر بعنوان حرف التعريف. Bonjour et bienvenue du la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le lundi 29 Chaban 1442 للهجرة، 12 أفريل 2021 للميلاد. معكم أبدأ. Je vais commencer avec vous la leçon 16. Le titre, حرف التعريف L. L'article s'écrit en arabe. L'article s'écrit en arabe L. L. ألف لام سكون. ألف فتحة لام سكون L. L'article s'écrit en arabe et correspond aux articles définis lo, la, les. Son étude se fait en deux étapes. Un, ça fonctionne. الدور أو الوظيفة. Fonction, دور. وظيفة, دور. Même chose, دور ou وظيفة en langue arabe. Ça fonctionne. Deux, sa structure. هيكل. structure. هيكلها. sa structure. هيكلها. نعم. النكرة المعرفة. النكرة l'indéterminé. المعرفة le déterminé. المعرفة. النكرة لا déterminée. نعم. إذن donc je commence avec vous. Je lis ça fonctionne. دورها وظيفتها. Ça fonctionne. À la base, les noms et le tanwin. التنوين sont indéterminés. نكرة. À la base, les noms sont indéterminés. نكرة. Et leur marque est le tanwin. التنوين. Je répète avec vous. Ça fonctionne. À la base, les noms sont indéterminés. نكرة. Et leur marque est le tanwin. التنوين qui est représenté par un dédoublement de la voyelle finale. Point. Exemple, ضمة ضمتان. Lorsque l'article elle est placé devant un nom, deux changements se produisent. Le nom près, Berthe, son tanwin, Berthe, son tanwin, التنوين. Le nom devient défini. Non, le nom Berthe, son tanwin, le nom devient défini. Le nom Berthe, son tanwin, التنوين. Le nom devient défini. معرفة. نعم. معرفة. التنوين. نعم. Exemple, elle
زائد بيت يساوي البيت. ال بلس بيت ضمتان يساوي البيت ضمة واحدة. بيت دو ضمة. البيت ضمة واحدة. بيت ضمتان. بيت ضمة واحدة. ضمتان ضمة واحدة. ضمتان بيت. ضمة واحدة البيت. البيت. حرف التعريف. l'article. نعم. بيت نكيرة. بيت نكيرة. البيت معرفة. معرفة. La signification de البيت la maison. La maison. معرفة. نكرة معرفة. البيت. البيت la maison. l'exemple بيت البيت. قلم القلم. قلم un stylo. القلم le stylo. كتاب un livre. الكتاب le livre. جمل un chameau. الجمل le chameau. نعم. Maintenant, النكرة l'indéterminé. المعرفة le déterminé. النكرة مال دو ضمة. مال نكرة. بنون حياة دو ضمة. دنيا باقيات دو ضمة. صالحات دو ضمة. الآن maintenant بلس التعريف. المال ضمة واحدة. المال. الحياة ضمة واحدة. الباقيات ضمة واحدة. الصالحات ضمة واحدة. لو تو. هنا تن لن تن ضمتان. التنوين. نعم. نعم. maintenant جولي الآية الكريمة في القرآن في سورة الكهف. قال الله تعالى Dieu a dit المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Je répète. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال و égale en français et و البنون زينة الحياة. الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة الكهف. Maintenant, je lis la signification du noble verset. Je lis avec vous. L'argent et les enfants sont l'ornement de cette vie moderne et l'exaction juste reste avec votre Seigneur et telles sont la meilleure récompense et la meilleure espérance. Je lis l'argent المال
المال المال l'argent. Et wa les enfants البنون 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 l'argent et les enfants المال والبنون sont l'ornement sont l'ornement زينة l'ornement زينة الزينة l'ornement الزينة إذا زينة الحياة الدنيا d'où cette vie moderne الحياة الدنيا الحياة الدنيا الحياة الدنيا cette vie moderne et les actions juste restent نعم والباقيات صالحات خير عند ربك نعم et les actions juste restent avec votre Seigneur عند ربك votre Seigneur عند ربك نعم et telles sont la meilleure récompense ثوابا خير ثوابا meilleur la meilleure récompense et la meilleure espérance خير أملا نعم. Et maintenant je finis avec vous la leçon 16 الدرس السادس عشر. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. À bientôt. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله قريبا. وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. مع السلامة.